अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, लेकिन मैं कल रात की जो बात करूँगा, जो बसंत मनाएगी रावलपिंडी में, उसमें बहुत सारे बच्चे, नौजवान, ख़वातीन डोर फिरने से ज़ख्मी भी हुए, वाइफ फायरिंग हुई, आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। लेकिन कोई थाना रावलपिंडी का ऐसा नहीं था जिसके बाहर इस कदर लंबी लाइनें और रश पड़ा हो, जैसे कि अंदर कोई न्याज या लंगर तकसीम हो रहा है। दुनिया ही दुनिया थी कल हर थाने के बाहर। क्यों कि लोग जो पकड़े गए, उनके जो लायकीन थे वो छुड़ाने के लिए जा रहे थे। और इसी तरह बाहर पार्किंग भी कोई नहीं, लोग मसाइल का शिकार। और पुलिस ने अंधाधुंध, लोग फायरिंग करते हैं, उन्होंने पकड़ दकड़ की और लोगों के घरों में छतों पे चढ़ गए। और कल आंख में चोली रही किसके दरमियान, पुलिस और पतंगबाजों के दरमियान। लेकिन जीत जो है पैसे के लिहाज से पुलिस की हुई और नुकसान के लिहाज से आवाम की हुई। इस बारे में एक वाज़ह पॉलिसी की ज़रूरत है, उसके बगैर ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरा, 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है शेड्यूल सदर पाकिस्तान के इंतखाब का। तो 128 तक सारी असम्बलियों के इजलास हो चुके हैं। 29-28 को कौमी असम्बली का भी आज कुछ चंद घंटों में इस नोटिफिकेशन आ जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है 9 मार्च को समझ लें कि वो अकेले ही हैं और वो बन जाएंगे, और इसमें अब दूसरी राय कोई नज़र नहीं आ रही। आज कराची वालों को बहुत ज़्यादा इंतशार देखने को मिला, लड़ाई उलड़बाजी, ट्रैफिक जाम होना, और गर्मी वहाँ शुरू हो चुकी है। सिंध असम्बली के अरकान ने आज हलफ उठाया और उस दौरान खूब हुल्लड़बाजी, एहतजाज, नाराबाजी, असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर। स्पीकर सराज दुरानी को धमकियाँ देनी पड़ गई, किसी पर कोई असर न हुआ, और एक रोले और गोले में ये असम्बली का इजलास हो गया और उसमें अरकान ने हलफ उठा लिया। लेकिन इसके साथ साथ कराची की जो शराहें हैं, जो ख़ास तौर पर मोटर्स वे हैं, वो बंद पड़ी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने, MQM ने, जमात इस्लामी ने धरने दिए हुए हैं। एहतजाज जो है मुबैना जो धांधली है उसके हवाले से एहतजाज अपने ज़ोरों और शोरों पर है। कराची के आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मेरे कबूतर का जो सर्वे है उसमें लोगों की सख्त नापसंदीदगी है, और लोगों ने खासे उन्हें अल्फाज जो हैं जो जहाँ बयान नहीं किए जा सकते, उनसे हुक्मरानों को भी और एहतजाज करने वाले दोनों को सुनाई जा रही हैं कि उन्होंने जो सड़कें बंद की हैं, एम्बुलेंस रुकी है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। जो जहाँ हमारा पिंडी इस्लामाबाद से किसी दूसरे शहरों से कराची गए हुए हैं, उनको मुश्किलात का सामना, जो कराची से यहाँ आने रहे हैं उनका सामना। मतलब एक हुल्लड़बाजी सी मची हुई है, और इस कदर मची हुई है कि सिर्फ खुदा की पनाह कि कोई इसको पूछने वाला नहीं। और इसी आड़ में रोज़ बरोज़ महंगाई होती है। गैस के बिल इतने आ चुके हैं कि लोग परेशान से परेशान तर हो चुके हैं। बिजली के बिल ज़्यादा पुलिस, और साथ साथ देखें यूटिलिटी स्टोर में मेरे कबूतर ने जो एक सर्वे बताया कि तकरीबन को 29 अशिया जो खाने पीने की हैं उनकी में इजाफा हो चुका है उनकी कीमतों में, और ये इजाफा 10 से लेकर 35% तक हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स का अगर ये हाल है तो आम जगह पर क्या हाल होगा। और महंगाई ने मत मार दी है, और इस तरफ देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। निगरान जो हैं वो आए अपना काम दिखा के जा रहे हैं, और जो आम आवाम पिसती जा रही है, रोज़ बरोज़ महंगाई के इस तूफ़ान के नीचे पिसती जा रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि सब अपने अपने लगे हुए हैं, और जो माहौल यहाँ पे बन चुका है, इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी हुकूमत जो है इस महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी। ये दावे महज दावे रहेंगे, और आवाम का काम है पिसना और नारे लगाना, उससे वो बाज नहीं आएंगे। हुक्मरानों का काम है कमाना, खाना और निकल जाना, वो इससे बाज नहीं आएंगे। और इसी के दरमियान हमारी जो बहसीत कौम थी कभी किसी ज़माने में, अगर अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो कौम वैसे कभी भी नहीं थी। हजूम जो है हमारा, ये हजूम इसी तरह चलता रहेगा, लुटता रहेगा, लुटाते रहेंगे, और मामलात कभी सीधे होने वाले नहीं। और जिन लोगों ने बाहर चले जाना, जिनकी औलादें बाहर, कारोबार बाहर, उनको पाकिस्तान से क्या मतलब। लेकिन वो ही हमारे हुक्मरान होंगे। बाकी तो हम नारे लगाने के लिए, पिसने के लिए और टैक्स देने के लिए मौजूद जो हैं, हमें इस्तेमाल कीजिए।
اور ہمارا استعمال جتنا کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ میرے کبوتر نے ایک مجھے خبر جب بتائی، میں نے پہلے بھی اپنے ایک وی لاگ میں کہا تھا کہ علی امین گڈا پور جو ہیں وہ ان کی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، لیکن انہیں سی ایم کا جو رتبہ دیا گیا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ میں نے ایک وی لاگ میں یہ کہا تھا کہ اب انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی گفتگو کا جو سطح ہے اس کو چینج کرنا ہوگا۔ انہوں نے آج ایک اپنے پارٹی کارکن سے جو ایک گفتگو میں کہا کہ ہم وال آف شیم بناتے ہیں، اس پہ جن لوگوں نے، جن آر اوز نے دھاندلی کی ہے ان کی وہاں پہ تصاویر لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں پہلے یہاں سے مار بھگاؤ، انہیں یہاں سے بھگاؤ، مارو انہیں۔ اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان، پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی میں جب کسی پارٹی میں تنقید ہوتی ہے تو اس کے جو فالوورز ہیں وہ مجھے ان سبسکرائب کرتے ہیں اور عجیب قسم کی باتیں لکھتے ہیں، اور جب سچ کو وہ سن نہیں سکتے۔ ایک طرف آپ کی مذاکراتی ٹیم جو ہے مولانا فضل الرحمان سے ملتی ہے، جس کو آپ نے ڈیزل کہا اور اس نے آپ کو یہودی ایجنٹ کہا، اس پر تنقید کی تو لوگوں نے برا منایا۔ اور اب دیکھیں کہ علی امین گڈا پور کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پاگل ہو چکے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے ان پاگل کو یہاں سے نکالیں گے، انہوں نے پاگل خانے میں ڈالیں گے انہیں۔ یہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق بات کی ہے۔ تو علی امین گڈا پور صاحب سی ایم کے رتبے کو سمجھیں، سی ایم کے لیول کی بات کریں، عام گلی محلے میں ایک کونسلر کی جو سوچ ہے اور ایک کونسلر کے جلسے میں جو خطاب ہے اس کے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ یہ ہمارے ملک کا امیج اور خاص طور پر صوبے کا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پر بہت غلط جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ اپنے آپ کی اپنی اصلاح کر لیں اور وہ بات کریں جو کہ سیاست میں وزاداری کو وزاداری نظر ہے، سیاست میں وہ آپ میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ، باڈی لینگویج جو ہے وہ قطعاً سی ایم کی سیٹ والی نہیں ہے۔ آپ کا ایک اقدام جو آپ نے کہا کہ میں آتے کروں گا، میں نے اس کو پبلکلی بھی سراہا، میرے کبوتر نے سروے میں جب دیکھا تو لوگوں نے سراہا کہ آپ نے کہا کہ جتنے بھی کے پی کے میں مساجد ہوں گی ان کی بجلی فری ہوگی۔ اچھا اقدام ہوگا اگر آپ نے یہ کیا، آپ نے اعلان تو کر دیا ہے، اللہ کرے کہ آپ اس کو کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ امام مسجد جتنے بھی ہوں گے ان کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپये مقرر کی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ میں اقدام کروں گا۔ یہ آپ کے اقدام اگر ہوگے تو بہت اپریشیٹ کرنے والے اقدام ہوں گے، بڑے اچھے اقدام ہیں، آپ نے ٹھیک بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، سراہا ہے، لیکن اپنا رویہ، زبان، گفتگو، جملے، ان پر بھی آپ غور کیجئے اور اس کو بھی سطح سے اٹھا کے ایک سطح پر لے آئیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور۔ میں ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔